টুকু নমস্কার সবাইরে তো आंना दालु बंधु भाईगोला दादा भाईगोला दिदी बहनगोला तो आजकार जुन्ना आमी भिडिओर टपिकटा लुनसि ओदा हिसा आंग्रे दालुर दाफा तांग्रा दालुर दाफागलार उपरो आंग्रे भागनि जामा एकजन अलरेडी ताई बानायसै ताई जतटुक ताई जानसे अतटुक ताई कइसे ताई 10टा आंग्रे 10टा दाफार बिखय ताई जानसे तो ओई 10टा दाफार बिखय ताई शेयर करसे तो आंग्रे दालुर मध्य आरो दाफा जे आछे ओगला थाइका गেছে ओगला ताई कुबार पाइছে ना ते ओगलार आमी आजका माने कुबा लागা आइছি तो बंधुगोला आंग्रे जे दालुर दाफा এই দাফাগুলা টোটালি आंग्रे दाफा আছে 21টা তাহলে টোটাল 21টা দাফাগুলা কি ওই দাফাগুলা আমি কমু तेदा दाफाव प्रजांग्रा आमी कइलाम जांग्रा भागनि जामा आगे बानायसे जे टारगेटदा जे हुइसे ना ओडा हयना तादा हुइसे किन्तु टाइम माने टोटली कयदा আছে ओडा टाइ कुबार पाइसानो पुरा दाय ते ओय बाकी थागायगला हे आमी कमु फास्टरेके कमु टाइ कयगलाव कमु आरो जत दे थाइका गেছে ओडाव कमु ते आशा करि सबाय खनिज मन कइरा आरो कइना जानाइस दाफागला कार की दाफा ओगला तो आमी दाफागला कुबार कुइतासे खनिज सबाय तो सबसे एक नम्बर থেকে শুরু করে যে কারা দাফা পরে হচ্ছে লুরু পরে হচ্ছে পাওয়ার তারপরে হচ্ছে নংটেং তারপরে হচ্ছে পুকা তারপরে হচ্ছে মাইসি তারপরে হচ্ছে কাইরং তারপরে হচ্ছে সিসং তারপরে হচ্ছে চাংঘং তারপরে হচ্ছে চুন্ডি আর তারপরে হচ্ছে মাইবারা আর তারপরে হচ্ছে পাটগাং আর তারপরে দাফাটা হচ্ছে দরাং আর তারপরে হচ্ছে গান্ধী আর তারপরে দাফা হচ্ছে হাবই আর তারপরে হচ্ছে পিরা দাফা পিরা হচ্ছে আরো ডিব্লক আর হচ্ছে কুনা পরে আরো দাফা হচ্ছে নেংমাই পরে আরো হচ্ছে খাইসক আর লাস্ট হচ্ছে হাজং হয় না হ্যাঁ হাইজং আবার হাজং কইস না হাইজং এইটা হচ্ছে আংরে দাফা তে সবে